का हो चाची? ए चाची सोई गऊ का? अबे हम नहीं सोई है यार। पालेगी चाची? चाची पालेगी? हेलो भाभी पालेगी, कैसे हो? भाभी लाइफ के लाइक डंदा। चाची अब तो करे यार। रही है नींद नहीं आ रही है श्रिया? अरे नींद आवता हो चाची? रिप्लाई करबू कि खाली सबके नींद ही पूछबू? जो देखो वहां पे क्लियर वॉइस आ रही है। हाँ गुड नाइट। चाची जा। हाँ गुड नाइट बाय। का चाची एक दैया पूछ के ओकरे बाद जवाब नहीं देत हो? और भाभी आप आई कमेंट देख के गई के ओकरे बाद चली गई? बाय बोलिंग हा का? नहीं अबे नहीं आवत बा। हेलो श्रेया अब आवाज आवत है? आवत है। आवाज आवत है। ओके पालेगी भाभी आवत है। अच्छा आवत है, कोनो बात नहीं है। आओ चाची खाना वाना खाई भऊ? हाँ आ रहा है। अच्छा ओके। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी लोग प्लीज फटाफट से लाइव को लाइक डन दे दीजिए और कमेंट करना जारी रखिए। जीना है तो मैं मम्मी को बोली नींद नहीं आ रही है, रहा है अभी। अच्छा मम्मी पापा को खाना देने गई थी। अच्छा अभी खाना खा रहे हैं मौसी मौसा? ओके कोई बात नहीं भाभी। आप लोग कब खाओगे? ठंड तो वहां भी पड़ रही है ना? हाँ अभी खा रहे हैं। अच्छा भाभी ठंड वहां पे भी पड़ रही है ना?
यहाँ भी पड़ रही है। अच्छा, भाभी लाइव को लाइक डन दे दो यार। सबका खाना हो गया है, सिर्फ मम्मी पापा मैं और भैया ड्यूटी में। अच्छा जी। भैया ड्यूटी से आएंगे तो दोनों लोग सब फिर खाएंगे। अच्छा, भैया ड्यूटी से आएंगे तब हम दोनों खाएंगे साथ में। अच्छा अच्छा, ओके। और बताओ, बाबू का तबीयत ठीक है? हाँ, बाबू का तबीयत ठीक है, फिर जनवरी महीने में फिर लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, जनवरी में लेकर जाओगे? ओके। कहो चाची, हम बुलवाई के अब बोलते ही नहीं हो। अबे तक गुंग बन के बैठी रहे तो मोनू सोई गऊ का। अब देखा बोलते ही नहीं हो, हंसत हो। कौनो बात नहीं, न ले ले मजाक। लाइक डन 1 घंटे पहले ही दे दिए थे। अच्छा अच्छा, अब 1 घंटा पहले ही ज्वाइन हुई थी। नहीं, तब हम लोग ना बाहर चले गए थे, कौड़ा ताप रहे थे। कौड़ा ताप रहे थे, अलाओ। आग सेक रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द है जो कि लगता है मम्मी के आईडी से कोई और मैसेज कर रहा था चाची। अच्छा, रोटी बना रही थी। अच्छा, ओके। स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं दिखता है? मेरा स्क्रीन स्क्रीन नहीं क्लियर दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा यार भाभी। इस समय ना आप 2-3 दिन से नेटवर्क इतना परेशान कर रहा है ना कि पूछो ही मत। सुबह से शाम तक एकदम से नेटवर्क गायब रहेगा, तभी भी इतनी टाइम थोड़ा बहुत पकड़ रहा है। शाम तक इतना हम लोग परेशान हुए ना, पूछो मत। नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं पकड़ रहा था। लगता है 3-4 मोबाइल साथ में। मतलब अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताऊं आपको। क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो हम तो बोल रहे हैं ना, हम जो बतिया रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना।
बोलो भाभी, क्या बोलना चाह रही हो? अदिति बच्ची सोई गयो सही में का यार? समझ में आ रहा है ना? स्क्रीन पर ना 3-4 टाइपिंग साथ में दिख रही है, इसलिए बोल रही है। इन्हीं लोगों का दिख रहा है। भाभी पालेगी आपो की। अब हम जात है। चाची बाय, गुड नाइट। ऐसे ही कमेंट करत रहा चचा यार। सुखी रहो मोनू। रे वाह चाची, ये तो आज कमाल कइलू हूँ।